अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को इंग्लैंड सब खुश, रौनक लौटने की तजावीज़। अहम खबर, इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से खुशखबरी, मगर किन के लिए? इंग्लैंड वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से अहम मुतालबा, कैंप में तारकीन वतन की लड़ाई। अहम खबर जानिए। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स की जानिब। आज की पहली खबर, इंग्लैंड सब खुश, रौनक लौटने की तजावीज़। बरतानवी स्पोर्ट हुकाम कोरोना की आलमी वबा के सबब खाली मैदानों की रौनकें वापस लाने के लिए कोशिश में हैं। वो इस सिलसिले में कोविड पासपोर्ट का मंसूबा तस्लीम करने पर रजामंद हो गए हैं। बरतानवी हुकूमत वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ऐसी कागजात यानी कोविड स्पोर्ट देने की ख्वाबा है जिसकी मदद से इनकी शनाख्त हो सकेगी। स्पोर्ट हुकाम ने कानून दानों, फुटबॉल एसोसिएशन, क्रिकेट बोर्ड, प्रीमियर लीग इंतज़ामिया, टेनिस एसोसिएशन समेत अहम खुलकों के नाम खत में लिखा है कि वो प्लान की हमायत करें। दूसरी जानिब, नेशनल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉटलैंड के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्कॉटलैंड में कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले अफराद की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। स्कॉटलैंड में कोरोना से पहली मौत 2 मार्च 2020 को वाक़या हुई थी। जर्नल ने बताया कि अगरचे अब 10वां हफ्ता है कि कोरोना से होने वाली मौत में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन हमें माजी में फौत होने वाले अफराद के साथ हमदर्दी है। स्कॉटलैंड में कोरोना की पहली लहर से 4,200 जबकि अब दूसरी लहर से 5,800 अफराद वफात पा चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से खुशखबरी, मगर किन के लिए? यूके की हुकूमत ने अच्छी खुशखबरी जारी की है। जैसा कि इससे पहले यूके की हुकूमत ने जो बेनिफिट्स का ऐलान किया था, तो अब वो अगले हफ्ते से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और ये ख़ास तौर पे इस वजह से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि वजह ये है कि यूके का जो नया टैक्स ईयर, जो कि अप्रैल टू अप्रैल नया टैक्स ईयर शुरू होता है, तो अब इसी तरह इस नए टैक्स ईयर के साथ ही बच्चों के बेनिफिट्स भी अब बढ़ गए हैं, यानी कि अब बच्चों को पहले की निस्बत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आप लोगों को वाजिया करती चलूं कि आपका कोई भी बच्चा जिसकी उम्र खास करके 16 साल है या फिर कम से कम 20 साल है और अगर आपका बच्चा अभी भी स्टडी कर रहा है तो फिर ऐसी सूरत में बेनिफिट्स लेने के अहल होंगे। और 20 साल से पहले स्टडी मुकम्मल की है या नहीं, स्टडी कर रहा है, तो फिर 16 साल की उम्र तक बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि ये बेनिफिट्स कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन वालदैन की 184 पाउंड हर हफ्ते इनकम से कम है, तो वो सब वालदैन बेनिफिट्स अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद आपको बताती चलूं कि इससे पहले 21.5 पहले बच्चे को दिया जाता था, तो अब इसको तब्दील करके 21.15 पाउंड कर दिया गया है, जो कि महीने के 84.60 पाउंड। और मज़ीद जो दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चे हैं उनको 13.55 पाउंड मिलते थे, तो अब उसको भी बढ़ाकर 14 पाउंड कर दिया गया है कि बाकी बच्चों को इसी तरह हर माह के 56 पाउंड बनेंगे। और मज़ीद आपको बताती चलूं कि अगर जिन वालदैन की इनकम 50,000 है तो फिर आपको कुछ बेनिफिट से वापस देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 60,000 है सालाना तो फिर आपको 1% वापस अदा करना पड़ेगा हुकूमत को। तो अब यूके की हुकूमत ने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जारी कर दी है जिसके मुताबिक अब ये बेनिफिट दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से अहम मुतालबा। ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुतालबा किया है कि वो नस्ल परस्ती से मुतल्लिक वाइट वॉशिंग इंक्वायरी रिपोर्ट वापस लें और इसकी बजाय साबका इंक्वायरीज के नतीजे में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर अमल दरामद करें। ब्लैक लाइव्स मैटर यूके समेत मुख्तलिफ ग्रुपों का कहना है कि हुकूमत के कायम करदा कमीशन की रिपोर्ट से लोगों के गम और गुस्से में इजाफा हुआ है। उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम एक खत में कहा है कि रिपोर्ट में सियाह फॉर्म और अक़लियती कम्यूनिटीज़ को रोज़मर्रा पेश आने वाले चैलेंजेस को नज़रअंदाज किया गया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो इस रिपोर्ट की तमाम बातों से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो इसकी सिफारिश पर अमल दरामद करना चाहते हैं। इसके अलावा गुज़श्ता साल जून में अमरीका में जारी
ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز کے شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے بعد نسل اور ثقافت کی بنیاد پر امتیازات کے حوالے سے کمیشن قائم تھا۔ کمیشن کو برطانیہ میں نسل امتیاز کے معاملات دیکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ کمیشن کی رپورٹ گزشتہ ماہ شائع کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں اب نسلی اقلیتوں کے خلاف کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نسل سے زیادہ فیملی سٹرکچرز اور سوشل کلاس لوگوں کی طرز زندگی پر زیادہ اثر انداز ہو پا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی تقسیم کیا گیا ہے کہ کھلے عام خاص طور پر آن لائن نسل پرستی موجود ہے، لیکن برطانیہ کو نسل کی بنیاد پر امتیاز کے خاتمے کے لیے دیگر سفید اکثریت کے ممالک کے لیے ایک ماڈل ہونا چاہیے۔ کمیشن کے چیئرمین نے بتایا کہ انہیں نسل پرستی کے انفرادی واقعات تو ملے ہیں لیکن ادارہ جاتی نسل پرستی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ رپورٹ میں 24 سفارشات بھی شامل کی گئی ہیں جن میں اسکول کے دنوں کو مرحلہ وار کر دیا گیا ہے اور اس کا آغاز پسماندہ علاقوں سے کیا جائے گا تاکہ کورونا کی وجہ سے جو طلبہ تعلیم سے میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی تلفی ہو سکے، کیونکہ پس منظر کے بچوں کو بھی بہتر زندگی اور ملازمت کے حصول کا موقع مل سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ بعض کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلبہ دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں تاکہ تمام بچوں کو کامیابی میں مدد دی جا سکے۔ کمشنرز گروپ نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی رپورٹ واپس لیں کیونکہ اس میں سیاہ فام اور اقلیتی کمیونٹیز کو روزمرہ پیش آنے والے مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کی رپورٹ کو غلط طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ معاشرے یا اداروں میں نسل پرستی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم نے کہا کہ نسل پرستی ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے رپورٹ واپس لینے کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس پر 48 آورز کے اندر 20,000 سے زیادہ افراد نے سائن کیے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ کیمپ میں تارکین وطن کی لڑائی، اہم خبر جانیے۔ خوشحال زندگی کے خواب سجائے، یورپی ملک پہنچنے والے تارکین مشکل زندگی سے پریشان ہو گئے۔ کیمپ میں کھانا کم پڑنے پر آپس میں لڑ پڑے۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑ گئی۔ دوسری جانب اسپین کے اہلکاروں نے تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسپین کے کنیزا جزیرے میں تارکین وطن کے ایک کیمپ میں 2 گروپوں لڑائی ہوئی ہے جس میں لاتوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ پولیس نے دونوں گروپوں کو الگ کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں چلائیں جبکہ 8 تارکین وطن کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ امریکی خبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک تارکین وطن کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں گروپ میں لڑائی کھانے پر شروع ہوئی تھی۔ ایک گروپ مراکش اور دوسرا سنگاپور مہاجرین کا تھا۔ لڑائی کے دوران کئی تارکین وطن زخمی ہوئے اور کیمپ کی طرف ایمبولینسز جاتی دیکھی گئیں۔ جس کیمپ میں لڑائی ہوئی وہاں گنجائش سے کہیں زیادہ 2400 سے زائد تارکین وطن مقیم ہیں جبکہ سہولت بھی نہ ہونے کے برابر ہے جس سے تارکین وطن مایوس اور پریشان رہتے ہیں۔ تھی آج کی اہم ترین خبریں یورپ کی اور UK کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔